hayong ganang ipalay na yun. Jadi ketan sana palai tiniwo macam rawai timo. Nai tato kiti sana ne bagai fajar dal bidang. जनजाति गौरव दिवस सालनो रोखसावै तिनी आगरतलानि लाहार हिमबतक खालायजाखा तिप्रासा लुकरकनि मानजाक मुंबाय अ सालो ट्राइबल रिसार्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूटनि जुगाल मुंबाय संसाजाक पान्डाव हिमबतक खायका सालथां त्रिपुरा हांकर नायकलफां डॉक्टर विशाल कुमार ताई मानजाखा हदा हामक्राय सामुं तांनाय बिपिन देबबर्मानो खबै जदजा आदं रक अ सालो त्रिपुरा सिरिसितिनि कानमुं जुमुं ताई रचामुं बाय आगरतला मसाग्रै हिमबतक खालायका भगवान बिरसा मुंडानि फिल सारा बासी आसामा सालनो रगैनो हास्ते गोनाङै पालाय तंमाबे बाक्सनो आगरतलाव अ कतर हिमबतक ताई जनजातीय गौरव दिवस नि आवाय मुङो अ हिमबतक खालायका मानजाखा गोबांमा आगरतलानि तिप्रासा हस्टेल लोगो परि तंनाय रों सोरनाय राव जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पे हम सभी जनजाति भाई बंधुओं के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ना केवल जनजातीय कल्चर और लैंग्वेज के लिए हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उसी के साथ साथ कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार के द्वारा जनजातीय डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, उन सभी लोगों के साथ, उन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आज हम ये प्रण लेंगे कि हमारे जनजाति बंधुओं को जो सुविधाएं और जो उनका अधिकार है, इसको हम लोग ज़रूर अवश्य इसको दिलाने की कोशिश करेंगे और प्रशासन के माध्यम से ये आश्वस्त कराएंगे कि ये सुविधाएं और ये उनको अधिकार ज़रूर मिले। मैं अपने प्रशासन की तरफ से और अपने खुद निजी तरफ से सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। আজকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন, আমাদের স্বাধীনতা বীর নায়ক আমাদের ভগবান বিরসা মুন্ডার যে জন্ম জয়ন্তীকে সামনে রেখে আজকে আমাদের যে ঐতিহাসিক দিন, এই ঐতিহাসিক দিনকে আমরা খুবই আনন্দ এবং আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি কালচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সেটা পালন করব। এবং আজকে সকাল আমাদের যে র্যালি, এই র্যালিটা আমাদের সমস্ত জনজাতি, আমাদের যে 19 ট্রাইবস জনজাতিকে লয়ে আমাদের যে র্যালি, এবং এই র্যালির মাধ্যমে আমাদের যে একটা জন্মদিনকে উদযাপন করার যে লক্ষ্য, আমরা সবাই সকল জনজাতিকে নিয়ে আমরা আজকের যে এই দিনকে কালচারাল প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন ইভেন্টের মাধ্যমে এই উদযাপনকে আমরা সম্পূর্ণ করব। এবং আমাদের রাজ্যে অলরেডি আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াজি উনি গতকাল রাত্রে এসেছেন এবং ওনার উপস্থিতিতে এবং বিহারে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সম্বোধনের মাধ্যমে আজকের এই কার্যক্রম আমরা সারা ভারতবর্ষে আনন্দের সাথে আমরা উপভোগ করব।